Gihuna-huna. Harbona! Harbona! Oo, hari. Unsay akong ikaalagad kanimo? Naglisod ko og katulog. Og daghan kay ko gihuna-huna. Unsay akong matabang kanimo? O mahimayaong hari. Lakaw. Og kuhaa ang basahon sa kasaysayan ug basaha kini sa akong atubangan. Duha sa imong opisyal, si Pitana ug Teres, nga mao ang kanhing magbalantay sa pultahan, nagplano nga ipapatay ang hari. Apan kini nga plano napakgang. Kajut sa. Kinsa ang mitaho ni ini kanako? Oo, akong hari. Si Mardukyo ang nagtaho ni ining maong balita. Nan, unsang pasidungog ug ganti ang gihatag kang Mardukyo tungod niini. Walay gihimong pasidungog alang kaniya. Si Mardukyo, ang tao nga nagluwas sa akong kinabuhi. Ako si Mardukyo, ang magulang nga ig-agaw ni Hadasa o Esther. Sa milabay nga mga adlaw, ako nagpadala og mensahe ang reynang Esther. Niay taong ginganlag Haman. Siya nahimong prominente sa palasyo ni Ahasuero. Ang hari nagtudlo kaniya ingong primer ministro. Busa si Haman nahimong pangunang magtatambag ug ikaduha sa hari. Nagsugo pa gani ang hari nga si bisan kinsang makita nining opisyala, kinahanglang muyokbo. Apan na problema ko ni anang balaura. Sila mooy mga kaaway sa Dios nga Jehova. Kinsa ba ko nga makaako sa pagyukbo kaniya? Mao kini ang akong baruganan. Kinahanglan na kong sugton ang Dios ingong magmamando imbis ang mga tao. Ako, muatubang sa hari, o mubarog alang sa akong katawhan? Nahibalo ko nga patyon ang muadto sa hari nga wala ipatawag. Wala ko ipatawag sa hari sa 30 na kaadlaw, pero muadto ko niya. Kung iyang itunol ang iyang setro, mabuhi ko, pero kung dili, mamatay ko. Apan lahi ka na sa akong ihandura. Pagkakita niya nako, nalipay siya. Ug iyang gitunol ang iyang setro. Miduol ko sa akong bana. Reyna Esther, unsay imong tuyo? Unsay imong ihangyo? Bisag katunga pa sa akong gingharian, akong ihatag kanimo. Kun buot sa hari, siya uban si Haman muadto karong adlaw sa bangkete nga akong giandam alang sa hari. Dali, ingnan ninyo si Haman, nga muani dayon, sumala sa gihangyo sa akong reyna. Human sa unang bangkete, si Haman bibiya nga malipayon ug masadyaon sa kasing-kasing. Kay nagtuo siya, nagipaboran siya sa hari ug reyna. Nagtagbo mi sa ganghaan sa palasyo. Hangtod karon, suko kayo si Haman. Tungod kay wala gyapon kong muhatag ug linaing pasidungog kaniya. Ang rason nako, dili kay wala ko'y pagtahod kaniya, kundi tungod kini sa akong tanlag o sa akong relasyon kang Jehova nga Dios. Zeres, asawa ko. Dali, tanawan ninyo unsa na ko kadato. Tungod kini kay pinangga kayo ko sa atong hari. Daghan kayo kog mga bulawan. Ug dili lang kana, kay bayaw ko sa hari ug gitagaan ko niya og posisyon nga labaw sa mga prinsipe ug mga alagad. Grabe, gipanalanginan gid kaayo ta. Awa o, nindot kaayo kog sinina. Daghan pa gid kaayo kog mga alahas. Di gid ko makaako nga mumata, nya mobalik ta sa atong kapobre. Bahala na. Aw, ug dili lang kana. Kabalo ka? Ako ray giimbitar ni Reyna Esther nga muuban sa hari sa bangkete nga iyang giandam. Ug giimbitar na sab ko niya ugma uban sa hari. Ka, basin pwede pud ko makauban ana nga bangkete ba? Inang Reyna. Aw, ayaw ka pala kaga. Adto kita pa dong ana. Ikaw ug ang atong mga anak sa dili madugay moatubang sa trono sa hari
O kita maglipay, mapuno sa bahandi. Ka! Excited na kay ko, ana! Pero, ga, malipay di ay ka anang dato unta ka, di paboran ka sa hari o Reyna, pero kanang si Mardukyo, hudiyong dako nga naa diha sa ganghaan sa palasyo sa hari, dili man gani na muhatag ni mo pasidungog. Kanang hudiyo ha, igo ginanako. Ga, unsa ka haog, maghimo ka og istaka, nga 50 ka maniko ang gihabugon, o pagkabuntag, sultihi ang hari nga ibitay diha ni ana si Mardukyo. Dayon, ubani ang hari sa bangkete o paglipay-lipay. Magdindot kayo na nga sugyot ga. Sige, magpahimo kog istaka ug ipabitay gyud kang Mardukyo ha ka. Iabot na ang panahon sa ikaduhang adlaw, panahon sa bangkete sa Bino. Unsa imong gusto, Reyna Esther? Ihatag ko kini kanimo. Ug unsa imong ihangyo? Bisag katunga sa akong gingharian, kini ihatag kanimo. Kung ako imong gikahimutan o hari, o kung buot nimo, akong ihangyo nga luwason ko nimo og ang akong katawhan. Kay kami gibaligya, ako og ang akong katawhan, aron puohon, patyon og laglagon. Kung kami gibaligya lang ingong mga ulipon, magpakahilom lang unta ko. Apan dili kini angay tugutan nga mahitabo, kay kini makadaot sa hari. Akin sa kining tawhana nga nangahas sa pagbuhat ni Ana, ug asa siya! Ang kontra ug ang kaaway, mao kining daotan nga si Haman. Si Haman nahadlok pag-ayo sa hari ug sa reyna. Ang hari nasuko pag-ayo ug mibiyak sa bangkete sa Bino ug miadto sa tanaman sa palasyo. Apan si Haman mitindog aron magpakiluoy kang Reyna Esther nga luwason ang iyang kinabuhi. Kay iyang nakita nga desidido ang hari sa pagsilot kaniya. Luguson ba usab niya ang Reyna dinhi mismo sa akong Dili balay? lang kana o hari. Si Haman nagpahimo usab og istaka alang kang Mardukyo. Kansang taho nakaluwa sa hari. Tuwa kini duol sa balay ni Haman. Mga 50 ka maniko Mao ang ba? gihabugon. Ibitay ninyo siya dito! Sigug sa magog ang alyansa sa tanang kanasuran. Oo, ang kombinasyon sa hari sa amihanan, sa hari sa habagatan, ug sa tanang ubang kanasuran, magplano sa pag-atake sa katawhan sa Dios. Ni anang panahona, mamatikdan nila nga lahi kaayuta, ug daw way panalipod. Tungod niini, ang Gog magplano og dautan ug mosulay sa paglaglag sa putli nga pagsimba gikan sa yuta. Baka na iwan naid. Sisuruhin ka na ni Koro. Jehovah's Witnesses, they're still alive. I thought there are no religious organizations left in the world. But who are these people? Why are they still continuing their work? I agree. Send information to all the leaders. We need to find them and destroy that organization. Now, go find them. Mic test. As of today, all forms of religious gatherings are strictly prohibited under the Peace and Security Act 157. Compliance is mandatory. No exceptions. This is a unified effort to preserve order. All citizens,
regardless of former affiliations, must now cooperate with the state. Let there be no division. Unity above all. Thank you. Good evening. This is a special announcement. As of today, all forms of religious gatherings are strictly prohibited under the Peace and Security Act. This proclamation, issued by the United Nations Council, requires full compliance, no exception. The directive aims to maintain global order and prevent ideological conflict. All citizens, regardless of prior religious affiliation, must cooperate with the state. Unity must prevail. Stay tuned for further updates. Maabot pa ba to sila nga luwas, no? Mahatdan unta to nila ba og mga pagkaon ug tubig ang tanang igsuon sa lain-laing grupo? Bitaw, dako gyud to nga sakripisyo ang gihimo sa atong mga ansyano ba? Unsa na kay balita sa gawas? Grabe na guro kagubot. Akong last nga nahibaloan, anam-anam na ba ang nadakpan ng atong mga igsuon? Sige lang, Terets. Magpakalig-on lang gid ta. Atong hinumduman nga mapasalamaton kayo ta ni Jehovah nga hangtod karon wala gid ta niya pasagdi. Nahinumdum pa mo atong mga panahon nga bag-o pa lang ta nakakaton sa kamatuoran? Katong niduol ka sa card? Wala man ko niduol gud. Kamo ra man to ni Terets ang niduol. Pero kahinumdum ko dihang gibisita ko sa mga saksi sa among balay, gitando gid ni Jehovah ang akong kasing-kasing nga sa mag-iya kong giingnan, luwason ti ka sa dakmong kasakitan. Dihang nakaila ko ni Jehovah, mas na-appreciate nako ang iyang kaayo diri kanako. Gani, naningkamot ko nga magmaisugon sa pag-atubang sa mga pressure sa kinabuhi. Kami man to ang nag-pressure ni matong panahon na, di ba? Mao, pero kahibaw ba mo nga tungod ato, mas nilalom ang akong gugma ni Jehovah. O dili lang kana, dihang nahibaloan pud nako nga ang akong mama kay inactive di ay, mas nadasig ko nga tabangan siya mambalik ang Jehovah. O wala madugay, asa mo, nahimong bahin sa akong pamilya. Asa man gini makitaan ang mga saksi ba? Halos manukop na natong suroy ang tibok danaw. Nangawala man. Pasitwato sila sa bukid na nago. Naarabala sila kay ilas kabungahan o sa baliang. Askan, ginigay mga saksi. Sa una, dali ang tagas na makitaan. Kaya maskin magsunusunod ang karsada niya. Manulot ang mga balay, magdagong na masahog. Nya, karon kita nang mabutan na anis mga kalagpuan. Kaya wala pong mati ikareport nila. Yan kay ato ba? Konsensya bitaw kung manakupan ng mga saksi, di mga butan kayo. Di mo gani mo tingog. Asta ko gani ko. Ikaw kung ito nung pang nahakan mo, tindag ko. Di pagit mo sokol. Ikaw na siguro ko pa eh. May pa, mangulit na lang eh. Ano si istorya di ay tala? Nakali naman ang mga saksi sa ginakot. Asa man? Katong ilang alam? O katong igungo ko? Dili ta magluya-luya Terets, magmalig-on ta. Diba sama raman ni atong nasinatian pag pandemic, kay numdum mo ato, gibansay na ta ni hubadaan. Itagan-an ta niya og daghang espiritual nga mga pagkaon sama sa atong website ug JW Library.
Bitaw, nakakaton ko atong kasinatian nga kinahanglang suod ta sa mga igsuon kaysa makaron nga dakong kasakitan na kita ra gyud ang nagkinabangay. Mao. Pero magkatawa gid ko ba nga nag-away pa may atong trip ni din. Ha? Nag-away na ita ato? O basi mag-away na sad mo ha? Bitaw no, tinuod kaso sa panahon sa masatong kahimtang karon, importante nga lig-on ang atong espiritualidad. Ang pagbasa sa Biblia, pag-ampo o pagpamalandong mao gyud ang makatabang nato nga makasugakod ta. Ug dili lang kana ang atong suod nga panaghigalaay sama kang Sadrak, Mesak ug Abednego nakahatag og kadasig nato na ay motambag, muunong ug mohigugma bisan sa lisod nga panahon. Mong mapasalamaton kay ko nga inyo kong gitabangan Terets na dili ko masuod sa mga tao nga wala mag-alagad ni Jehova ug nakatabang na nako nga makaabot ni ining panahon na ug tinuod gyud nga makaingon ko nga tagana mo ni Jehova nako Terets. Lipay kay ko nga hangtod karon nag-uban gihapon ta ug dili lang karon hangtod sad sa paglabang nato sa Armageddon ngadto sa paraiso. Mong malipayon na jud ta hangtod sa hangtod. Bitaw Terets, happy na gyud kaayo og excited na pud kaayo ko. Shh! Abi na dito territory na. Salamat inyo kong giablihan. Dugay na kaayo ko sige pangita ninyo. Hala, kisa man ka ni? Saksi ka na? Kalimot na mo na ako. Nawala na di ay ang akong kaseksi. Nana, ikaw na? Na, ikaw man day na. Musta naman ka? Gimingaw kay ko ninyo. Sige ba ako pangita ninyo kay ganahan ko mo anib ninyo ang mga panghitabo karon kay mauna gyud na ang giingon ni ma'am sa una nga dakong kasakitan ganahan ko maluwason ako og apili ba. Hala na, sorry ka ayo. Wala dahil ko kailan nimo. Lipay kay ko nga nakita ka na. Kamusta naman ka? Sorry ka ayo kay human nga nakalarga ka kadtong nag-SK ika. Ihawa ko kay nahatlok mong kumasaksi pero karon nagbasol ko wala ko magsaksi na hindi rin nakuluwason ni Jehova. Na, luwason ka ni Jehova. Nakita ni Jehova ang imong kasing-kasing o dili pa ulahi ang tanan. Unsaon man ako kaluwas ani. Nawa man ko nag-Bible study. Ito na, Kalma lang. Ang akong nahibaluan ang istorya raman ni Esther. Mao ba na? Unsa man imong nahinumduman sa istorya ni Esther? Hangtod karon labas pa kaayo sa akong hunahuna ang kaisog ni Esther magipakita sa pagluwas niya sa iyang katawhan ug dili lang kana hasta sa bang iyang pailob sa pagpaabot sa eksaktong panahon nga musturya sa iyang bana. Sakto, mga leksyon sa kaisog, pailog ug pagkamaunungon ni Esther hangtod karon aplikado kaayo tungod kay naa na ta sa dakong kasakitan. Salamat kaayo nga inyong kong gidawat o gipasulod. Grabe na kaayo kagubot sa gawas. Gimingaw na baya ko ni Mami. Kumusta na kato siya sa prisuhan, no?
Ayaw ka bala ka Tirets, pipila na lang katulog para iso na, mauban na nato balik imong mami. Nadasig kay ko sa experience ni Mami. Imagine, upuser kayo siya sa mga saksi tungod ni Daddy nga namatay nga nagmaunungon ni Jehovah. Bisag dili pa siya saksi. Ipakita ni Daddy nga determinado kayo siya ug wala magpaabuno og dugo bisan pa og mo resulta ni siyang kamatayon. Human ato, dang gikabi ko ni Jehovah, grabe na din siya ka-supportive nako. Usa si Mami nga nakadasig nako sa pagpadayon sa pag-alagad kang Jehovah. Bisan pa sa mga challenges sa akong assignment human sa akong SQE. Abli! Abli ni! Kibaw ko mga saksi mo na diha! Barog! Gapusa na sila! Sudah! Ano ba nas gawas ko? Sana? Kusog na na! Wag na